guys, I'm Rashmi Sinha. Welcome to our YouTube. So आज मैंने किया है ये पिंक ग्लिटर आई मेकअप जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही इजी है इसको अचीव करना। मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं दोनों का मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे कपड़े से मैचिंग है। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं। 2 आई शेडो पैलेट मैंने यूज़ किए हैं, एक ये प्रिटी ऑल शेड, और इसकी वजह से कुछ खास जरूरत नहीं है आपको। इसमें से मैंने सिर्फ ब्राउन और ब्लैक आई शेडो यूज़ किया। आपके पास कोई और रहेगा तो वो भी चलेगा। और मैंने ये ग्लैम 21 आई शेडो पैलेट यूज़ किया, इसमें से ग्लिटर आई शेडो मैंने यूज़ किया है। सो यही दोनों आई शेडो पैलेट यूज़ किया है मैंने, और कुछ खास बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए, काजल वगैरह सिंपल जो हर किसी के पास होता है। सो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लेंगे एक लिक्विड आईलाइनर। मैं यहाँ पे यूज़ करी है यू कैन डी का प्रिसाइज डिफाइनर लिक्विड आईलाइनर। हम जैसे विंग आईलाइनर ड्रॉ करते हैं वैसे ही इधर विंग बनाएंगे और इसे अपने क्रिएट लाइन से मिला देंगे, अटैच कर देंगे। आप देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। लाइक दिस, और इसे हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे ब्राउन आई शेडो, यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे एक पिंकिश पर्पलिश ग्लिटर आई शेडो, देखिए, और अपने पूरे एलिड पे लगा देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे एक फ्लैट शेडो ब्रश और उससे कॉर्नर पे पैक करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे ये सिल्वर आई शेडो और इसे अपने कॉर्नर पे लगाएंगे। और थोड़ा सा बेबी पिंक कलर का ग्लिटर लेंगे आई शेडो और मिक्स करेंगे इसे सिल्वर आई शेडो के साथ। दिस वन। नेक्स्ट हम लेंगे ब्लैक आई शेडो और ब्लेंड कर लेंगे इसे अच्छे से। नेक्स्ट हम लगाएंगे आईलाइनर। नेक्स्ट हम लेंगे काजल और अपने हाफ वाटर लाइन पे लगा लेंगे। आप कोई भी काजल यूज कर सकते हो, बट मैं ये लगाऊंगी। इसे करेंगे स्मज। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे ब्लश। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का लिपस्टिक इन द शेड डिवाइन मॉव।
सो दैट्स इट फॉर गाइस। आई होप आपको ये इजी पीजी सा मेकअप लुक अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है its_rashmi_sinha। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो यार मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।